Okay, let me introduce myself. My name is Komal Pramana, with SIN 2413031012. My class is for A Chemistry Education. In this time, I will present about my answer uh, in the task Biochemistry Final Exam. Okay, next. Question 1, protein metabolism. Athletes consume 3 times the normal amount of protein. Blood urea up, kidney function down. Protein degradation exists amino acid transamination and deamination in the liver. Cytotoxic anemia in H3. The urea cycle in H3 is converted to urea in the liver. High intake increase urea cycle activity to increase blood urea levels. Kidney strain increase nitrogen filtration, decrease kidney function, especially in case of dehydration. Recommendation of the case this is adjust your protein intake, stay hydrated, monitor your kidney function regularly, and balance your carbohydrate and fat intake. Jadi yang pertama ini adalah nomor satu ini adalah metabolisme protein. Atlet itu mengonsumsi protein 3 kali kebutuhan normal, yang menyebabkan urea darah itu naik, kemudian fungsi ginjal itu menurun. Nah, yang pertama degradasi protein. Nah, asam amino berlebih ini eh, menyebabkan terjadinya transaminasi dan deaminasi di hati yang menghasilkan amonia atau NH3 toksik. Di siklus urea, NH3 ini dikonversi jadi urium di hati. Kemudian asupan tinggi ini meningkatkan aktivitas siklus urea dan urium darah. Beban ginjal itu filtrasi nitrogen meningkat sehingga fungsi ginjal menurun, terutama jika terjadi dehidrasi. Rekomendasi untuk ini yaitu sesuaikan asupan protein, kemudian jaga hidrasi, pantau fungsi ginjal berkala, kemudian seimbangkan karbohidrat dan lemak. Okay, next. Number two is question. Question two is protein biosynthesis. What happened? Mutation in the translation initiation factor gene disrupt the formation of the initiation complex or mRNA plus small ribosomal subunit plus initiator tRNA. The ribosome has difficulty recognizing the start codon AUG, causing translation to slow down and protein production to decrease. The metabolic effects is first is decreased levels of enzyme, structural proteins, peptide hormones, and regulatory proteins. The second is decreased metabolic rate, impaired growth, and impaired tissue repair. And the last is organ function and cell viability are impaired if this occurs on with the spread scale. Jadi nomor 2 ini yaitu biosintesis protein. Nah, apa yang terjadi? Mutasi pada gen faktor inisiasi translasi mengganggu pembentukan kompleks inisiasi atau mRNA plus subunit ribosom kecil plus tRNA inisiator. Nah, ribosom itu sulit mengenali kodon awal AUG, sehingga translasi ini melambat dan produksi protein jadi menurun. Terus dampak metaboliknya yaitu berkurangnya enzim, protein struktural, hormon peptida, dan protein regulator. Kemudian yang kedua itu penurunan laju metabolisme, gangguan pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Yang ketiga itu fungsi organ dan viabilitas sel terganggu jika terjadi secara luas. Okay, next, number 3 is amino acid biosynthesis, tryptophan auxotrophy. Why do mutant bacteria fail to grow?
Mutant bacteria have a defect in the gene encoding an enzyme in the tryptophan biosinthesis pathway. So metabolic precursors cannot be converted into tryptophan. Physiological effects. Without tryptophan, protein synthesis comes to a halt because the ribosome do not receive the amino acid needed to translate the tryptophan codon. Auxotrophy, an organism's dependence on protein compounds from the environment due to the loss of a biosynthetic pathway. Jadi nomor 3 ini yaitu biosintesis asam amino, yaitu auxotrophy tryptophan. Mengapa bakteri mutan gagal tumbuh? Bakteri mutan mengalami kerusakan gen yang mengkode enzim jalur biosintesis tryptophan, sehingga prekursor metabolik itu tidak dapat dikonversi menjadi tryptophan. Akibat fisiologis, tanpa tryptophan, sintesis protein terhenti karena ribosome tidak memperoleh asam amino untuk menerjemahkan kodon tryptophan. Kemudian auxotrophy itu ketergantungan organisme terhadap senyawa tertentu dari lingkungan akibat dari kehilangan jalur biosintesis. Oke, next to number 4. Amino acid degradation, transaminase deficiency. The role of transaminases. Transaminases transfer amino group from amino acid to alpha acids. A deficiency of this enzyme disrupts amino acid catabolism and the formation of alpha acid as an energy source. The consequences is energy production. First is energy production decreases. Amino acids do not enter the citric acid cycle. The second is nitrogen balance is disrupted. Amino groups are not efficiently incorporated into the urea cycle. And the last is accumulation of certain amino acid in the blood. Synthesis of essential compounds is disrupted. Jadi nomor 4 yaitu degradasi asam amino. Defisiensi transaminase. Nah, peran dari transaminase yaitu transaminase ini memindahkan gugus amino dari asam amino ke alfa ketua asam. Nah, defisiensi enzim ini mengganggu katabolisme asam amino dan pembentukan alfa ketua asam sebagai sumber energi. Konsekuensinya itu yang pertama produksi energi menurun. Jadi asam amino ini tidak masuk ke siklus asam citrat. Kemudian keseimbangan nitrogen terganggu, yaitu gugus amino tidak efisien masuk ke siklus urea. Kemudian yang ketiga yaitu akumulasi asam amino tertentu dalam darah dan sintesis senyawa penting jadi terganggu. Seperti itu. Next question number 5. The urea cycle or the urea cycle OTC enzyme mutation and hyperammonemia. Mechanism of disorders. The enzyme ornithine transcarbamylase or OTC catalyze the reaction. Carbamoyl phosphate plus ornithine to citrulline. OTC mutation disrupt the urea cycle, preventing ammonia from amino acid metabolism from being converted into urea. Dangers to the nervous system. Ammonia crosses the blood-brain barrier, increasing glutamine production. Glutamine accumulation to cerebral edema and astrocyte swelling. The third is the cursed glutamate disrupts neurotransmission and neuronal energy metabolism. And the last is infants are at risk of seizures, permanent brain damage, and even death. Jadi nomor 5 yaitu siklus urea, yaitu mutasi enzim OTC dan hyperammonemia. Mekanisme gangguannya yaitu enzim ornithine transcarbamylase or OTC ini mengkatalisis reaksi karbamoyl fosfat plus ornithine menghasilkan citrulline. Mutasi OTC ini menghentikan siklus urea sehingga amonia dari metabolisme asam amino itu tidak dapat dikonversi menjadi urea.
Nah, bahayanya bagi sistem saraf yaitu amonium menembus sawar darah otak, meningkatkan pembentukan glutamin. Kemudian yang kedua yaitu akumulasi glutamin, edema cerebral, dan pembengkakan astrosit. Kemudian berkurangnya glutamat mengganggu neurotransmisi dan energi neuron. Dan yang terakhir itu bayi berisiko kejang, kerusakan otak permanen, bahkan kematian seperti itu. Oke, next. Number six, purine metabolism. Good. Purines from food and the breakdown of nucleic acid to hypoxanthine or xanthine to uric acid via the enzyme xanthine oxidase. Uh, next to humans like uric acid, to uric acid. Uric acid is the end product. First is the pathology of gut, uric acid up, monosodium urate crystal deposit in the joints, to inflammation, pain, swelling. The second is diet management. Limit your intake of organ meats, red meat, seafood, and alcohol. Increase your water intake to help the kidneys extract uric acid. Jadi nomor 6 itu metabolisme purin, penyakit GOT. Jadi purin dari makanan dan degradasi asam nukleat itu lanjut ke hipoksantin atau santin, kemudian ke asam urat oleh enzim santin oksidase. Nah, manusia tidak punya urikase. Kemudian asam urat itu adalah produk akhirnya. Patologi GOT. Asam urat naik itu menghasilkan kristal monosodium urat mengendap di sendi yang menyebabkan inflamasi, nyeri, dan juga bengkak. Kemudian manajemen diet yaitu batasi jeroan, daging merah, seafood, dan alkohol. Dan tingkatkan konsumsi air untuk ekskresi asam urat via gitu. Okay, next number seven. Pyrimidine versus purine metabolism. Why are the effects different? The first is the breakdown of purine products uric acid, which is relatively insoluble in water. When its level rise, crystal deposit can form, leading to gout. The second is the breakdown of pyrimidines produce compounds that are more soluble and easily excreted. Cytosine and uracil are broken down into alpha-alanine and thymine into beta-amino isobutyrate, which are subsequently metabolized into CO2, ammonia, and other compounds that are easily eliminated from the body. Jadi nomor 7 itu yaitu metabolisme pyrimidine versus purin. Nah, mengapa dampaknya berbeda? Degradasi purin itu menghasilkan asam urat yang relatif sukar dalam larut dalam air. Apabila kadarnya meningkat, dapat terjadi pengendapan kristal yang menyebabkan penyakit GOT. Kemudian, degradasi pirimidin menghasilkan senyawa yang lebih larut dan mudah diekspresikan. Sitosin dan urasil diuraikan menjadi beta-alanin, timin menjadi beta-amino isobutyrate, yang selanjutnya dimetabolisme menjadi karbon dioksida, amonia, dan senyawa lain yang mudah dikeluarkan dari tubuh. Perbedaan sifat kelarutan produk akhir inilah yang menyebabkan dampak fisiologis keduanya berbeda secara signifikan seperti itu. Oke, number 8, purine and pyrimidine biosynthesis cells. Cancer cells divide rapidly, require large amount of DNA or RNA, and a significant increase in nucleotide biosynthesis. First is purine biosynthesis. The purine ring is built step by step from PRPP to EMP to EMP or GMP. The second is pyrimidine biosynthesis. The pyrimidine ring is formed first, then combined with PRPP to UMP to CTP. Number 3 is chemotherapy targets.
Method Trexat inhibits tetrahydrofolate or purine and thymidylate synthesis. 5-FU inhibits thymidylate synthase to DNA synthesis is disrupted. 2 cancer proliferation is suppressed. Jadi nomor 8 itu eh, biosintesis protein, biosintesis purin dan pirimidin pada sel kanker. Sel kanker ini membelah cepat, membutuhkan DNA atau RNA besar, kemudian biosintesis nukleotida naik signifikan. Nomor 1, biosintesis purin. Cincin purin dibangun bertahap di atas PRPP, kemudian IMP, kemudian AMP atau GMP. Nomor 2 yaitu biosintesis pirimidin. Cincin pirimidin dibentuk dulu, kemudian digabung dengan PRPP menjadi UNP, kemudian hasil akhir yaitu CTP. Nomor 3 yaitu target imunoterapi. Metode Trextat hambat tetrahydrofolat atau sintesis purin dan timidilat. Kemudian 5-FU ini hambat timidilat sintase, kemudian sintesis DNA menjadi terganggu, kemudian proliferase kanker ditekan. Okay, next, number 9 is central dogma and gene expression in RNA virus. Classical central dogma. Genetic information flow as follows. Follow DNA to RNA to protein. RNA virus do not always follow this pathway directly because their genetical material is RNA, not DNA. 3 mechanism RNA virus. The first is RNA plus function directly as mRNA and is translated by the host is ribosomes. The second is RNA mean must first be transcribed into complementary RNA by RNA dependent RNA polymerase. And the last is retrovirus. Example HIV, RNA to DNA via reverse transcriptase, then integrates into the host genome. Yang nomor 9 itu yaitu dogma sentral dan ekspresi gen pada virus RNA. Dogma sentral klasik. Informasi genetik mengalir dari DNA, RNA, kemudian protein. Virus RNA tidak selalu mengikuti jalur ini secara langsung karena materi genetiknya berupa RNA, bukan DNA. Kemudian 3 mekanisme virus RNA. Yang pertama RNA yang plus yaitu langsung berfungsi sebagai mRNA. Kemudian diterjemahkan ribosom inang. Terus RNA yang kedua yaitu RNA min harus ditranskripsi dulu menjadi RNA komplementer oleh RNA dependent RNA polimerase. Kemudian yang ketiga yaitu retrovirus. Contohnya itu HIV, yaitu RNA ke DNA oleh reverse transkriptase lalu berintegrasi ke genom menjadi inang. Okay, next to number 10. Plasmid as genetic engineering factors. In biotechnology research, plasmid are used as vector to insert the human insulin gene into bacteria. The first is independent replication. Small circular DNA that replicates independently of bacterial chromosome can be amplified without disrupting the cell's primary function. The second one is easy to modify. Origin gains can be inserted using restriction enzyme and ligase. It has an origin of replication to produce multiple copies of the target gene. And the third is selection marker gains. Many plasmids carry antibiotic-resistant gains, which make it easier to identify bacteria that have successfully taken up the recombinant plasmid.
Jadi nomor 10 ini yaitu plasmid sebagai vektor rekayasa genetika. Dalam penelitian bioteknologi, plasmid ini digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen insulin manusia ke dalam bakteri. Yang pertama yaitu replikasi independen. DNA sirkular kecil yang bereplikasi terpisah dari kromosom bakteri dapat diperbanyak tanpa mengganggu fungsi utama sel. Kemudian yang kedua itu mudah dimodifikasi. Dapat disisipi genasi menggunakan enzim restriksi dan ligase. Memiliki origin of replication untuk menghasilkan banyak salinan gen target. Yang ketiga yaitu gen penanda seleksi. Banyak plasmid itu membawa gen resistensi antibiotik yang memudahkan identifikasi bakteri yang berhasil menerima plasmid rekombinant. The next question, number 11, gen structure, prokaryotes versus eukaryotes. Why can human gens be expressed in bacteria? Human gens contain introns that cannot be processed by E. coli. The resulting mRNA still contains introns and therefore cannot be translated into functional protein. Other differences include promoters, termination signals, codon usage, and gen expression regulation. The solution is use cDNA from mature mRNA or without introns plus a bacterial promoter plus codon optimization. Jadi nomor 11 itu yaitu struktur gen yaitu prokaryotes versus dengan eukaryotes. Mengapa manusia gagal diekspresikan di bakteri? Gen manusia mengandung intron yang tidak dapat diproses oleh E. coli. mRNA yang terbentuk masih membawa intron sehingga tidak dapat diterjemahkan menjadi protein fungsional. Perbedaan lainnya yang promotor, sinyal terminasi, penggunaan kodon, dan regulasi ekspresi gen. Nah, solusinya itu gunakan cDNA dari mRNA matang atau tanpa intron plus promotor bakteri plus optimasi kodon. Okay, number 12 is PCR techniques, component, and cause of failure. First is DNA template, damage or insufficient quantity to the primer cannot adhere. Primer, not specific enough or degrade to a reaction parts. Number third is DNA polymerase. Activity decreases due to improper storage. And the last is the GNTP and Mg2 plus. Concentration is not optimal. Mg2 plus is an important cofactor for polymerization. Oke, jadi nomor 12 yaitu teknik PCR, komponen dan penyebab kegagalan. Yang pertama itu template DNA, rusak atau jumlah terlalu sedikit, itu menyebabkan primer tidak dapat menempel. Kemudian yang kedua yaitu primer, kurang spesifik atau terdegradasi, yang menyebabkan reaksi menjadi gagal. Kemudian tag DNA polimerase, aktivitas menurun akibat penyimpanan yang tidak tepat. Kemudian DNTP dan Mg12 konsentrasi itu menjadi tidak optimal sehingga Mg12 itu adalah kofaktor penting dalam polimerisasi. Okay, next is the physical cycle, three critical stages: denaturation, annealing, and extension. Denaturation temperature is too low. Then DNA does not separate completely. Annealing temperature is too high. Two primers do not bind. Too low, no specific binding. Extension time is too short or there are too few cycles. PCR products are not detected. Jadi ini lanjutan nomor 12 yaitu siklus PCR, 3 tahap kritis. Yang pertama ada denaturasi, kemudian annealing, kemudian ekstensi. Jika suhu denaturasi terlalu rendah,
maka DNA tidak terpisah secara sempurna. Sebaliknya, jika suhu aniline terlalu tinggi, primer tidak menempel. Dan jika terlalu rendah, ikatan jadi not spesifik. Kemudian waktu eksistensi itu singkat atau siklus kurang, itu dapat menyebabkan produk PCR itu tidak terdeteksi. Oke, number 13 is application of PCR, forensic diagnosis, and GMOS. Forensic identification, amplifying DNA from biological samples or blood, hair, and saliva. Advantage, minimal sample analysis. Limitation, susceptible to contamination. Ethics, individual privacy. The second is diagnosis of diseases. The text pathogen DNA or in RNA and genetics mutation. Advantage, sensitive and specific for early diagnosis. Limitation, high cost requires specialist equipment. Ethics, patent data confidentiality. GMO detection, identifying origin genes in genetically engineered organisms. Advantage, fast and accurate. Limitation, only indicate the presence of the target gene. Ethics, product labeling and consumer rights. Jadi nomor 13 itu yaitu aplikasi PCR, forensik, eh, diagnosis, dan GMO. Yang pertama, identifikasi forensik. Memperbanyak DNA dari sampel biologis, sel dari darah, rambut, dan air liur. Kelebihannya yaitu analisis sampel minimal, keterbatasannya, keterbatasannya yaitu rentan kontaminasi, etikanya yaitu privasi individu. Kemudian yang kedua yaitu diagnosis penyakit, mendeteksi DNA atau RNA patogen dan mutasi genetik. Kelebihannya yaitu sensitif dan spesifik untuk diagnosis dini. Keterbatasannya itu membutuhkan biaya yang tinggi dan butuh peralatan khusus. Etikanya yaitu kerahasiaan data pasien. Kemudian deteksi GMO. Mengidentifikasi gen asing dalam organisme hasil rekayasa. Kelebihannya itu cepat dan akurat. Keterbatasan itu hanya menunjukkan keberadaan gen target. Etika yaitu pelabelan produk dan hak konsumen. Number 14 is transgenic organism. Drug tolerant transgenic rice. First is benefits. Increasing agricultural productivity in the face of climate change. Maintaining crop yields despite limited water availability. Supporting national food security. The second is environmental risks. The possibility of gain transfer to wheat plants through cross-pollination. Change in the balance of the ecosystem. The emergency of more adaptive organisms. The third is health aspect. Every transgenic variety must undergo rigorous food safety testing to ensure that it does not cause allergies, toxicity, or adverse effect in humans. And the last is socioeconomic. It can increase farmers' income through stable crop yields. However, issues such as patent uh, ownership, dependence on seed companies, and public acceptance must be taken into account. Nomor 14 yaitu individu transgenik. Padi transgenik tahan kekeringan. Manfaatnya itu meningkatkan produktivitas pertanian pada kondisi perubahan iklim, mempertahankan hasil panen meski ketersediaan air yang terbatas, kemudian mendukung ketahanan pangan nasional. Yang kedua yaitu risiko lingkungannya. Kemungkinan perpindahan gen ke tanaman liar melalui penyerbukan silang. Menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem dan munculnya organisme lebih adaptif. Yang ketiga itu aspek kesehatan. Setiap varietas transgenik wajib melalui uji keamanan pangan ketat untuk memastikan tidak menimbulkan alergi, toksisitas, dan atau efek negatif pada manusia.
Kemudian yang terakhir itu sosial ekonomi. Dapat meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen yang stabil seperti itu. Namun juga perlu dipertimbangkan masalah kepemilikan paten, ketergantungan terhadap perusahaan benih, dan penerimaan pada masyarakat. Itu. Okay, next number 15. CRESPR Task 9. Recommendation from the Bioethics Committee. First is scientific. Strong evidence of safety and efficacy is required. Minimize of target mutation, mosaicism, and long-term effect. The second is ethics. Somatic cell editing is more acceptable or it is not inherited. Embryo editing requires very careful consideration. The third is law. National regulations are clear. Restriction, oversight, patent protection, and penalties for misuse. Prohibit non-medical use. The last is recommendation. Limit is used to therapeutic purpose with clear medical benefits under the supervision of the appropriate ethics committee. The CRESPR Task 9 mechanism. Task 9 plus sgRNA complex to introduction to palm to two broken chains to repair NHEG or HDR, and the last is edit DNA. Task 9 guide by sgRNA cuts the target DNA at the palm site, repair via NHEG results in an indel, while HDR use donor DNA for precision editing. Jadi nomor 15 yaitu CRISPR C9 yaitu rekomendasi Komite Bioetika. Yang pertama ilmiah. Wajib bukti keamanan dan efektivitas kuat. Minimalkan off-target mutation, mosaikisme, dan efek jangka panjang. Yang kedua yaitu etika, sel somatik lebih dapat diterima atau tidak diwariskan. Penyuntingan embrio memerlukan pertimbangan sangat ketat. Yang ketiga yaitu hukum, regulasi nasional jelas, batasan pengawasan perlindungan pasien, sanksi penyalahgunaan, larang peningkatan sifat non medis. Rekomendasi yaitu batasi pada tujuan terapeutik dengan manfaat medis jelas di bawah pengawasan lembaga etik berwenang. Kemudian mekanisme CRISPR Cas9 dari kompleks Cas9 plus sgRNA ke pengenalan PAM, kemudian lanjut ke putus dua rantai, kemudian terjadi perbaikan di NHIJ dan HDR atau HDR, kemudian DNA jadi tersenting. Jadi Cas9 itu dibantu sgRNA. sgRNA memotong DNA target di situs PAM, kemudian perbaikan melalui NHIJ menghasilkan indel, sedangkan HDR itu menggunakan DNA donor untuk penyuntingan presisi. Okay, thank you. That's all about my presentation about my answer for biochemical final exam. Thank you, and I'm end with Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.